हाँ कौन सा? जो हाथ में है 414 रुपए का पैकेट है, ये स्कूल के बच्चों का। इधर आ। ମୁଁ ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବାହାରିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଘରଠୁ ବାହାରିଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋ ବିଶାଲ ଆଉ ମୁନା ଆଗରେ ଗଲେଣି, ବାବା ଛାଡ଼ି ଆଇଲେଣି। ମୁଁ ତାପରେ ଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରଠୁ ଆମେ ବାହାରିବୁ ରାୟପୁର ଯିବାକୁ। ଏବେ 8:30ରେ ବସ୍ ଅଛି। ବସ୍ ଅଛି ଆମେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଲେଟ୍ରେ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖେଇବି ରାୟପୁରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ସପିଂ କରିବୁ, ଆଉ ସବୁ ନ୍ୟୁ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସବୁ କିଣାକୁଣି କରିବୁ। ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ସାମାନ କିଣିବାର ଅଛି। ଏବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଉ ସେ ବସ୍ରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଯିବୁ। ବସ୍ରେ 8:30ରେ ବସ୍ ଆସିବ ଜୟପୁରରୁ। ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ। ସେଠି ବସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାୟପୁରରୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ମଝିରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାୟପୁରକୁ ପହଞ୍ଚୁ ସକାଳେ। ଏଇଟା ସକାଳୁ ପାନ୍ତିଆ 4:30 ହେଇଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରାୟପୁରରେ 4:30ରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଆମକୁ। ଏଇଟା ରାୟପୁର ସକାଳୁ ଦେଖୁଛୁ ସରକାରରେ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ତ ବସ୍ରେ ଗଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା। ସକାଳୁ 4:30 ହେଇଗଲାଣି। ରାୟପୁରର ଦେଖ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରାୟପୁରରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାୟପୁରରେ 4:30ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଲଡ଼୍କୁ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ସକାଳେ ଏଇଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାୟପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗକୁ। ହେଲେ ବିଶାଲ ମୁନା ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଟୋରେ ବସିକି ଲଡ଼୍ ଯିବାର ଅଛି। ସକାଳେ 4:30ରେ ବସ୍ଟା ରାୟପୁରକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକରି ଆମେ ଲଡ଼୍ଜ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ଲଡ଼୍ଜରେ ଆମେ ଆସିଲୁଣି। ମୁଁ ଲଡ଼୍ଜରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଲଡ଼୍ଜ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଇଗଲା ବସ୍ରେ ଆଇଲା ପାଇଁ। ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନରୁ ବସ୍ରେ ଆସିଲି। ମୁଁ ବସ୍ରେ ମୋତେ ପଡ଼ିବନି ସେତେ। ବସ୍ରେ ବେଶୀ କମ୍ ଯିବି ବସ୍ରେ। ଏମିତି ଗଲେ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ନହେଲେ କାର୍ରେ, ଏମିତି ବସ୍ରେ କମ୍ ଯିବି। ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ଲଡ଼୍ଜରେ ବସିଲୁ ଟିକେ ସକାଳୁ ଆମେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ସପିଂ ଯିବୁ। ଆମେ ପୁରା ଗୋଲ ବଜାର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯେଉଁଠି ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁରା ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟ୍। ଗୋଲ ବଜାର ଏଇଟା। ଏଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଠି ହୋଲସେଲ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଓ ସେଠି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ମଲ୍ରେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ ହିଁ ମିଳିବ। ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲ୍ ଏଠି ମିଳିବ। ସେଇଟା ପୁରା ସେଠି ଓନ୍ଲି ମୋବାଇଲ୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବୁ, ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି ସେଠି ଗୋଲ ବଜାର ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଲ ବଜାରରେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ପୁରା ସେଠି ରାୟପୁର ଯେବେ ବି ଆସିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଏମିତି ମାନେ କମ୍ ଦାମରେ ସବୁ ସାମାନ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ ସେଇଟା ବାର୍ଗେନ୍ କରିଲେ ବି ହେବ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଲ ବଜାର ଭିତରକୁ ପଶିଲୁଣି। ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଠି କେମିତି ସାମାନ ହୋଲସେଲ୍ରେ ମିଳୁଛି ସବୁ। ଏଠି ପୁରା ହୋଲସେଲ୍ ଦୋକାନ। ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ ପୁରା ସାମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। कितना बोले 16.5 कितना तो सेट रहेगा अंदर।
12 रहता है या 10 छाती जय दादा हेडे अचो छाती जय 4 दिन काम करेगी तनख्वाह नहीं देते कितना नहीं पिंजे पिंजे बताओ जुंटिया मन अब तो ये क्यों और क्यों 16.5 हमारे पास 14.5 हाँ कौन सा जो हाथ में है 414 रुपए का पैकेट है ये स्कूल के बच्चों का इधर आ हेलो फ्रेंड्स, हम लोग उड़ीसा से नवरंगपुर से निकले हैं और अभी रायपुर में है होलसेल मार्केट में। और हमारा नया दुकान एक ओपन होगा फैंसी स्टोर और यूथ कलेक्शन, तो इसीलिए हम लोग सामान खरीदने आए हैं। देख रहे हैं जो कितना अच्छा वाला एरिया सब है गर्ल्स लोग का। और आगे देखेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या ले रहे हैं हम लोग। विशाल कहाँ देख रहा है? भगवान खोलेगी तीनों डब्बा तो मिलेगा ना। अंकल जड़े आमको आम सब पूरा चूड़ी फैंसी सामान कलापर आमको दुकान आम तो जानी नथिलु पूरा कौटी कौ जगार कौ दुकान अच्छी आमको पूरा हेल्प करले। चलो कहले मु देखेबी चलो दुकान जाक होलसेल दुकान जाक तांके ना बढ़िया पूरा बढ़िया अंकल जड़े तांके देखेले आमको गोटे गोटे दुकान नहीं करे देखेले ये जाओ सीटा मिलो सीठी जाओ सीट मिलो पछ पछ आम जाऊँ मजा भी लगुला आउ पूरा पूरा एंजॉय कर हसुले मजाक भी करते बढ़िया लगुला सांगे कथा पूरा फ्री रे जमती आगु आमको चिनी चंडी बढ़िया पूरा कथा होते भल आमको भल भल दुकान भी आमको देखेले आमती एमती करेंगे बुझौले लोक सब तुमको इच्छा लगे सामान नेब ना पचारे भल दुकान देखी तुम इच्छा नेब। आम मार्केट भितर सब खोजुचु दुकान जाक कौटी केमती रेट अच्छी आपण जब भी रायपुर भी आसिले सब दुकान पचारि बोलबे गोटे दुकान पचारे हेनी आम भी सेमती सब दुकान गोटे गोटे होलसेल दुकान अच्छी केते प्रकार होलसेल दुकान ये अच्छी आम से गोल बजार अच्छु आउ सब साइड गोटे गोटे आम पचारुचु कौटी केमती मिलूँ सामान केते कम रे कौन मिलची आठी पचारुचु आम गोल बजार देखा कौन कौन आम पहुँचल गोटे दुकान से प्लास्टिक सामान आमको नेबार थिला सब प्लास्टिक इठी होलसेल रे बिक्री करा जाए आठी आम प्लास्टिक केते प्रकार प्लास्टिक अच्छी आमको टाइम नथिला एते प्लास्टिक देखापी गोटे दुकान पशिले पूरा 3-4 घंटा माने रोतलु मार्केट रे बहुत भीड़ थिले से बाइक रे तो जाई हेबनी ऑटो भी जाई हेबनी पूरा ही चली आम सब बुलूलु सब मार्केट गोटे गोटे दुकान को ये बुली सारी हम लोग अभी घूम रहे हैं, सुबह 10 बजे से घूम रहे हैं और बहुत भूख लग रहा है हमको। सामान कुछ शॉपिंग किए हैं दुकान के लिए और भी करना है, बहुत सारा बाकी है। चलो जाएंगे आगे, क्या खाएंगे रायपुर में सबसे अच्छा क्या मिलता है देखते हैं। हमको तो पता नहीं है यहाँ पे कौन सा क्या फेमस है क्या नहीं है, क्या खाने से अच्छा रहेगा देखते हैं। आगे जाएंगे कौन सा होटल खाएंगे, कुछ भी खा लेंगे। आमको तो बेसी भूक लगुला आम होटल जा खोजुलु आमको तो होटल मिल ना को जगार कौटी आपण को आउ नेक्स्ट ब्लॉक रे देखेबी होटल आम कौटी केते टाइम रे खाइलु आपण जानबे। आम एबे तो 2टा अधे 2:30 होगलानी आमको होटल माने दिसु नतला भलटा एटा लंबा ब्लॉग होगलानी आउ नेक्स्ट ब्लॉग रे आपण देखबे कोट आम को होटल खाइले
आपको देखेबी ब्लॉक रे रही था आम होटेल एबे तो आम खोजुचु होटेल जीवा रास्ता रे देखो पूरा ये मैंने सब साइड रे बसई कम रे ही बिकुले।